बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल चूँकि इम्तिहानात का वक़्त करीब आ रहा है, तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए हमने इस काम को शुरू किया कि इल्म नाव, इल्म सरफ़, इल्म मंतक़ के अलहदा जो है मशहूर सवालात उनके ऊपर हम डिस्कस करें, ताकि तलबा जो है दौरान इम्तिहान पर्चागाह में बैठे हुए किसी भी मुश्किल का शिकार नज़र ना आए। अल्लाह पाक सबको कामयाबी नसीब फ़रमाए। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, अपने सबक का आगाज़ करते हैं मशहूर सवालात जो इल्म नाव में ख़ास तौर पर आमा अव्वल और आमा दोम और ख़ासा अव्वल के पर्चाजात में जो आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ उनको ही डिस्कस किया जाए और आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए, जिसको याद करना समझना भी तलबा के लिए आसानी का बायस बन सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इल्म नाव के अंदर सबसे मशहूर जो सवाल है, जो तकरीबन हर साल किसी न किसी दर्जे में वो ज़रूर आ जाता है, अम्मा अव्वल में आएगा या अम्मा दोम में आ जाएगा या ख़ासा अव्वल में आ जाएगा, यानी किसी न किसी दर्जे में उसने ज़रूर आना होता है। वो क्या है? इल्म नहव की तारीफ़, इसका मौदू और इसकी गरज। सवाल समझे। इल्म नाव की तारीफ़, मौजू, गरज बयान करें, ये सवाल है। तलबा की आसानी के पेश नज़र मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले सवाल को बगौर पढ़ना चाहिए। सवाल के अंदर जितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं उनके मुतल्लक़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। मसलन हम इस सवाल को पढ़ते हैं, इल्म नाव की तारीफ़, मौजू, गरज बयान करें, तो इस सवाल को पढ़ने के साथ हमारे ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि हमसे जो जो पूछा गया है हमने वो बताना है, और वो कितनी चीज़ें हैं। एक है इल्म नाव की तारीफ़, और एक है इल्म नाव का मौजू, और एक है इल्म नाव की गरज। कितनी चीज़ें हो गई? तीन चीज़ें हो गई। अब हमने इसके जवाब में इन तीनों चीज़ों को ही दर्ज करना है। क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे इल्म नाहव की तारीफ़। इल्म नाव की तारीफ़ हम लिखेंगे। तारीफ़ अगर अरबी में आपने लिखनी है तो फिर यूँ लिखी जाएगी, हुआ इल्मुन बिउसूली युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कालिमिस सलास मिन हैसुल इराबी वल बिना व कैफियतु तरकीबी बादिहा मा बादिन। हुआ इल्मुम बिउसूली युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमिस सलासी मिन हैसुल इराबी वल बिनाई व कैफियतु तरकीबी बादिहा मा बाद। ये अरबी में तारीफ़ है। अगर हमने उर्दू में लिखनी है तो हम यूँ लिखेंगे, इल्म नाहव वो इल्म है जिसके ज़रिए कालिमाते सलासा
के आखिर को मोरब और मबनी होने के लिहाज से जाना जाए। और इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाने का तरीका मालूम हो जाए। جی اردو میں ہم اس کی تعریف یوں کریں گے، علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات ثلاثہ کے آخر کو مورب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے جانا جائے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اس میں دو باتیں ہیں علم نحو کی تعریف میں، ایک یہ ہے کہ کلمات ثلاثہ کے آخر کو مبنی اور مورب ہونے کے لحاظ سے جانا جائے، جی اور دوسری یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ یہ دو چیزیں آپ نے علم نحو کی تعریف میں بیان کرنی ہے۔ اب ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو لفظ ہے کلمات ثلاثہ، کلمات ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کلمات کلمے کی جمع، ثلاثہ میں نے تین، تو تین کلمے کون سے ہیں؟ وہ ہیں اسم، فعل اور حرف۔ کلمات ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ یہ علم نحو کی تعریف ہو گئی۔ اب ہم علم نحو کا موضوع لکھیں گے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ دوسری چیز یہی تھی نا، تعریف، موضوع اور غرض۔ اچھا، موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع کہتے کس کو ہے؟ موضوع کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے ذاتی احوال کی بحث کی جائے، جس کے ذاتی احوال کی بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ جس کو ڈسکس کیا جائے، جس کو بیان کیا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا موضوع ہوتا ہے۔ اب علم نحو میں کس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کس کی بحث کی جاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک الکلمات والکلام۔ عربی میں لکھنا ہے تو آپ نے یوں لکھنا ہے الکلمات والکلام۔ اردو میں لکھنا ہے تو تب بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے کلمہ اور کلام۔ یہ اس کا موضوع۔ اب تیسری چیز کیا تھی؟ غرض۔ علم نحو کی غرض کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا اس علم کو پڑھنے کا؟ فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے صیانت الذہنی، عن الخطأ اللفظی، فی کلام العرب، صیانت الذہنی عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یہ اس کی غرض ہے۔ اردو میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو یوں لکھیں گے ہم، ذہن کو
लफ्जी गलती। ज़हन को कलाम अरब में लफ्जी गलती से बचाना, यानी अरबी बोलते हुए लफ्जी गलती से बंदा बच जाता है। कौन? जिसने इल्म नाव पढ़ा, जो इल्म नाव जानता हो वो लफ्जी गलती अरबी बोलने में वो लफ्जी गलती नहीं करता। अब इसके बाद एक और मशहूर सवाल है, कलमे की तारीफ और इसकी अक़साम या अक़साम की तारीफ या अक़साम की वजह असर यूँ पूछा जाता है। मसलन हम सवाल लिखते हैं कलमे की तारीफ और इसकी अक़साम की तारीफ़ात नकल करें। ठीक है, अब इस सवाल को पढ़ना है। इसमें कितनी चीज़ें पूछी गई हैं? एक कलमे की तारीफ पूछी गई है, कलमे की तारीफ बयान करें, और एक पूछा गया है कि कलमे की जो अक़साम है उनकी भी तारीफ बयान करें। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई? दो। पहले हमने क्या करना है? कलमे की तारीफ। ऊपर हम ऐसे लिखेंगे कलमा की तारीफ, नीचे हम इसका जवाब देंगे। कलमा की तारीफ करेंगे, पहले अरबी में अगर करनी है तो यूं करेंगे, अल कालिमातो लफ्ज़ुन वुदिया लिमानन मुफ़रदिन। कालिमातो लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मुफ़रद। ठीक है, कलमा वो लफ्ज़ है जो बनाया गया है मुफरद माना के लिए। उर्दू में लिखेंगे कलमा वो लफ्ज़ है जो एक माना के लिए बनाया गया हो। ठीक है जी। अब हमने इसकी अक़साम और उनकी तारीफ़ात वो करनी है। कलमा की अक़साम, अक़साम की तारीफ़ात, नीचे हम लिखेंगे कलमा की तीन किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हरफ। ये 3 किस्में हैं इसकी। अब हम अलग-अलग इनकी तारीफ़ात नकल करेंगे। क्या लिखेंगे? इस्म की तारीफ जी। पहले इस्म आएगा जी, इस्म की तारीफ करेंगे। कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा, इस्म वो कलमा है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे, जो अपने माने पर खुद ब खुद दलालत करे। गैर मुख्तारिनिम बिअहदिल अज़मिनति सलासा, 3 ज़मानों में से किसी के साथ वो मिला हुआ ना हो। यूं लिखेंगे कालिमतुन तदुल्लु अला मानन बि नफ्सिहा।
بأحد الأزمنة الثلاثة. نیچے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا نہ. یہ اسم کی تعریف ہو گئی. جی. اب ہم کیا کریں گے؟ فعل کی تعریف کریں گے. دوسری قسم کیا تھی؟ فعل. فعل کی تعریف آئے گی. عربی میں یوں لکھیں گے کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا. مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. اس میں غیر کا لفظ تھا، اس میں غیر کا لفظ نہیں ہے. فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہو. یہ فعل ہے. اس میں صرف ایک ہی فرق ہے، اسم جو ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، اور یہ جو فعل ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اب حرف. تیسری قسم کیا تھی کلمے کی؟ حرف. اب ہم حرف کی تعریف کرتے ہیں. حرف کی تعریف. کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسہا. ٹھیک ہے. حرف کی تعریف ہے. حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے، جو اپنے معنی پہ خود بخود دلالت نہ کرے بلکہ دلالت کرنے میں وہ کسی غیر کا محتاج ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف. اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف. تو یہ دو سوال جو آج ہم نے حل کیے ہیں یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو
कुरान और हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं, अगले सबक का फिर आगाज़ करेंगे।